आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ज़रूरी मंजरनामस पे मबनी प्रोग्राम कृषि दर्शन हेत तुहंदिस खदमत मज हाजिर तह दिल सान तुहंद खुशामदीद करान अजकिस प्रोग्रामस मज। नाजरीन, हुकूमती मुख्तलिफ इदारे वनकस यह कोशिश करान कि युस जन सन्नती पैदावार तो पैदावारी अत गि फरोग मिलन तो सन गस तरक्की हज वत पे गामसन गन तो रोजगार ज्यादा खुद ज्यादा वसील गसन पैद गन तो अमि खतर ज़रूरी यूनिवर्सिटी तो बे मुख्तलिफ जिलन मज कृषि विज्ञान केंद्र कायम करना आमत तो जिले शुपियनस मज कृषि विज्ञान केंद्र कायम करना आमज ये डिमॉन्स्ट्रेशन खतर मरबूत काश्तकारी सिस्टम मुतारिफ कर्मुत यथ मज जन पोल्ट्री फार्मिंग, डक फार्मिंग तो बे अमे अलाव नई नई घास कस्म मुतारिफ करना आमत ताकि जमींदार सज आमदनी मज सपद हुरर। तो हाल हाल सोन कृषि दर्शन टीम और गमित ये एनिमल साइंस किस एक्सपर्टस सत कत कर मजीद क्या जानकारी दिच यमो वलि वुछो। नादरीन, तुझे पता वनकस कोशिश सपदान जन ज़राअतदारी सरसी वादी अंदर सपदान यह गस मरबूत तरीक़ सपदन, यानी रल मिल ये ज़रात दानि काश करान, मकई काश करान या बाकी फसलात यह कुल कुट काश करान, तत गोस यह कोकुर बतुक यह रछुन पालन, तत गोस यह गाव त पालन, तत गोस यह त्यूर त पालन। अद मज़ तो लज़त अम सद जिंदगी तो अद पक खुद कफालतस कुन। तो वनकस प्रेन पे कोशिश कर, मगर चूंकि यह रवायत रूजम सान गामन अंदर तो यह रवायत साइंसी तौर अपना खतर पकन खतर वनकस साइंसदान हज कारगर कोशिश। तो वनकस कृषि विज्ञान केंद्र यानी ज़रूरी तवसीही सेंटर शुपियनस अंदर तो ये मे दक्षिण किन हजरत मीर शबीर साहब यम एनिमल साइंसदान तो वन तो मीर साहब इस जन मरबूत तरीक़ कार ज़राअतदारी हूँ सह क्या तो ये क्या कोशिश सपदान तमें खतर। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी हूँ मैंडेट उस KVK प्रत कुछ जिलस मज यह गो बन रोल मॉडल। अत सिलसिलस मज अत जमनस मज KVK शुपियन पहलू इनिशिएटिव तुलमुत यथ मज इंटग्रेटेड मरबूत अंदाजस मज डकरी अन डक ओन बे कर पोल्ट्री बे बत ओन बतुक बे कर पोल्ट्री स्टार्ट बतुक ओन सोन असल ब्रीड एग लेइंग ब्रीड इंडियन कैम्बल बे पोल्ट्री यथ मज मुंसलिक थो पोल्ट्री तथ मज ओन यह सी कश्मीर कमर्शियल लेयर। अच्छा, तो खसूसियत क्या अमिस बतकस? बतख यह त्रावान ज्यादा पहम ठूल तो बे यह पूत कॉकर पूत कश्मीर कमर्शियल लेयर यह एग लेइंग असल यह लगभग त्रावान वरियस 160 पूत। अम मजीद पतमो 4-5 वरियो पे अस कर कोशिश यूनिवर्सिटी कर कोशिश युस शोहाम पे योर कह असल नस्ल सह कर पॉपुलराइज। सपोज योर तत वन राजा ब्रीड सह ज्यादा पहम असल पहम मीट टाइप तमिच माज गो तमिच असल पॉपुलराइजेशन गई तम पत ओन ब्या क्रॉयलर सह त्रावान 160 ठूल लगभग वरियस तमिच पॉपुलराइजेशन त गई असल सह गो असल पे लुकन मज आम। इथे कन युस हाल हाल अन पूत 200 शोहाम पे
کی سٹون گولڈن سہ زیادہ پہم لۄکٹٕے روزان مگر تَتھ چھِ خصوٗصیت سہ زیادہ پہم ٹھوٗل تراوان سُہ کوٚر اَسہِ سٹاٹ ییٚتہِ یہِ ہسا شُپینس منٛز گوٚو یِمن منٛز چھِ ماز کۄکر تہِ زیادٕ ٹھوٗل دِنہٕ وٲلۍ کۄکر تہِ بالکل بالکل تہٕ بتکس تہِ چھِ کٲفی اہمیت یہِ چھُ ہُران وزنہٕ تہٕ یہِ چھُ ٹھوٗل تراوان زیادٕ بالکل یُس تُہۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُو حظ اہن حظ یُس اَسہِ بنومُت چھُ یہِ ہیٚکہِ عام اکھ زٔمیٖندار ایفٲڈ کٔرِتھ یہِ چھُ لو کاسٹ ٹیکنالجی پٮ۪ٹھ بنومُت اَسہِ یتھ منٛز چھُ اَسہِ صرف یہِ اکھ دوب ہیوٗ کھوٚنمُت 3 فُٹ سرٛوٚن 14 فُٹ 15 فُٹ یتھ یہِ لمبٲیی چھِ تہٕ یہِ کوٚر اَسہِ یہِ ہسا سٹاٹ بیٚیہِ بنووُس یہِ مور عام پٲٹھۍ ٹریڈِشنل آیہِ اگر کانٛہہ فارمر زٔمیٖندار یور یِیہِ سُہ وٕچھِ یہِ سُہ ہیٚکہِ آرام سان گرِ یہِ وۄپدٲیِتھ یہِ رٮ۪وٲیتی مور وٕچھِتھ چھُ فِکرِ تران پرٛون زمانہٕ یاد پٮ۪وان اَسہِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو وٕنکٮ۪نس چھُ سانٮ۪ن گامن انٛدر لۄکُٹ مۄکُٹ آنگُن کیٛاہ بٔلکہِ أسۍ وَنو پنٕنِس گِردو پیشس انٛدر چھُ مکانس أنٛدۍ واریاہ زٔمیٖن بالکل اگر سُہ امہِ آیہِ استعمال گژھِ واریاہ خوٗبصوٗرتی یی بالکل یِتھ کٔنۍ مےٚ تہِ چھُ لۄکچارس منٛز یاد اَسہِ ٲسۍ گرِ مٔرۍ آسان پتہٕ ٲس سٲنۍ موج کیٛاہ ٲس کران سۄ ٲس مٔرِس منٛز گژھان صبحٲے ٲسۍ أسۍ ٹھوٗل کھٮ۪وان یِتھٕے کٔنۍ وٕچھ مےٚ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز جوٗلیَس اگستس منٛز چھِ ییٚتہِ شاٹیج گژھان نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ہٮ۪کان ٹھوٗل وٲتِتھ تمہِ ساتہٕ چھِ امہِ ٹھوٗلٕچ اہمیت اَسہِ پتہ لگان گوٚو اسی لیے یُس یہِ مربوٗط اندازس منٛز یہِ زٔمیٖندٲری چھِ اتھ چھُ واریاہ فٲیدٕ یِتھٕے کٔنۍ اگر شُپینس منٛز وٕچھو انشاء اللہ اَسہِ چھُ نیکسٹ ییٚتہِ یُس تۄہہِ فرمووُ مربوٗط اندازس منٛز اَسہِ چھُ نیکسٹ پروگرام چھِ اَسہِ شیٖپ یِم اصل ذات چھِ شیٖپ منٛز تیوٗر یہِ ہسا یہِ یِم حظ اصل کوریڈور چھِ شُپینس منٛز آلریڈی اصل پٲٹھۍ یِوان وۄپداونہٕ کشمیٖر میرینو چھِ گاڈن ہُنٛد کانٛہہ پروگرام گاڈن ہُنٛد تہِ چھُ اَسہِ انشاء اللہ اَسہِ چھُ یہِ ہسا یہِ اسسٹنٹ ڈایریکٹر تٔمِس سۭتۍ چھِ أسۍ یہِ ہسا یہِ رٲبطس منٛز انشاء اللہ أسۍ کرو گاڈن ہُنٛد تہِ پروگرام یِتھ کٔنۍ أسۍ ییٚتٮ۪ن یہِ اکھ سِسٹم بنوو انٹگریٹڈ أسۍ بناوو انٹگریٹڈ فش ڈکری سِسٹم سُہ تہِ چھُ اصل سکسیسفُل روزان مگر اَسہِ چھُ فِلحال نیکسٹ پروگرام انٹگریٹڈس منٛز یُس اَسہِ اصل کانٛہہ بریٖڈ آسہِ کیازِ کہِ سون مُدا مقصد چھُ یور ییٚتہِ کے وی کے یس منٛز کٲم کرنُک یی کہِ أکِس زٔمیٖندارس تام گوٚژھ اصل بریٖڈ واتٕنۍ نوٚو چیٖز برونٛٹھ کُن واتُن یِتھ کٔنۍ بالکل شُپینٕکۍ یِم زٔمیٖندار چھِ خاص کر یِم شیٖپ بریٖڈر چھِ واریاہ برونٛٹھ چھِ یِم پکان اِوٕن کہِ یِم چھِ اَسہِ ونان آلریڈی اَسہِ حظ چھِ پتہ میٖٹ ویلیوٗ کیٛاہ گوٚو تہٕ بریٖڈ ویلیوٗ کیٛاہ گوٚو ییٚتہِ چھِ اکھ بریٖڈ لوان لگ بگ 1.5 لچھ رۄپیہِ گوٚو أمِس زٔمیٖندارس چھِ پتہ آسان کیازِ کہِ یہِ چھِ یہِ بریٖڈ چھِ مےٚ 3 بچہِ تراوان تُہۍ چھِو چوٗنٛکہِ ساینسدان وٕنکٮ۪نس ییٚتہِ قٲیِم یُس زن یہِ علاقہٕ چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ژوٗنٛٹھِس منٛز مشہوٗر بالکل تہٕ یتھ زن یہِ مربوٗط طرزِ عمل چھُ کۄکُر بتُک بالکل تیوٗر اتھ منٛز تہِ چھا برونٛٹھ یِم اتھ منٛز تہِ چھُ یتھ منٛز یہِ شُپینس منٛز گٔے مےٚ پٔتِم 5-8 ؤری کٲم حظ کران ییٚتہِ یُس مےٚ وُچھ شیٖپ بریٖڈر یِم وُچھ مےٚ بڑٕ تیز یِم حظ چھِ اَسہِ ونان تُہۍ أژِو سٲنِس گانس منٛز تہٕ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ نٮ۪بر چھِ نیران پتہٕ چھِ دپان یتھ لگٲیِو سا ٹیگ یہِ کۄس بریٖڈ چھِ یہِ چھا کوریڈیل یہِ چھا یہِ ہسا یہِ کشمیٖر میرینو یہِ چھا ساوُتھ ڈاوُن گوٚو بڑٕ برونٛٹھ چھِ یِم پکان اَمے طریٖقہٕ چھُ اَسہِ نوٚو یونیورسٹی ہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ یِمن ہُنٛد سُہ چھا ساینسی طور بدل کینٛہہ کِنہٕ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ گرِ چھِ دِوان یِمن پھل نہ حظ یِتھ کٔنۍ یہِ ہسا یہِ تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ انٹگریٹڈ فارمنگ سسٹم اگر أسۍ ڈایری تہِ وٕچھو ڈایری تہِ چھِ یِوان أتھۍ منٛز اگر شُپینس منٛز أسۍ وٕچھو تمام یِم یہِ ہسا یہِ لگ بگ 95% یِم ییٚتہِ خلق چھِ تِمن چھِ گرس منٛز گٲو چاہے اکھ چھا یا 2 چھا اگر أسۍ تتھ وٕچھو اگر أسۍ تمیُک انکم وٕچھو مےٚ باسان اصل پٲٹھۍ چھِ رۄپیہِ 1-1.5 لچھ چھِ أکِس زٔمیٖندارس آمدنی گوٚو بیٚیہِ چھُس گرِ آسان یہِ دۄدٕ پاو ایویلیبل امِچ نعمت چھس ایویلیبل وۄنۍ گوٚو وۄنۍ اگر کانٛہہ یژھِ 2 گٲو بجاے 3 گٲو تھاونہِ یا 4 گٲو تھاونہِ مگر أمِس زٔمیٖندارس چھُ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ تھاوُن قٲیِم کیازِ تۄہہِ چھو پتہ ونٛدس منٛز چھِ ییٚتہِ فوڈر سکیرسٹی گژھان گاسہٕ واسہٕ چھُنہٕ آسان ایویلیبل کینٛہہ اسی لیے چھُ اَسہِ ییٚتہِ بیاکھ اکھ چیٖز ییٚتی شُپینس منٛزٕے اکھ یہِ ہسا یہِ ڈیمانسٹریشن یوٗنٹ اکھ قٲیِم کوٚرمُت فوڈر کیفٹیریا تتھ فوڈر کیفٹیریاہس منٛز چھِ اَسہِ لگ بگ 6 گاسہٕ وۄپدٲومٕتۍ تتھ منٛز چھُ کاکٕس فوٗٹ سینفاین چھِ ٹال فیسکیو چھِ ریڈ کلوور چھِ تِم چھِ تتھ منٛز یِم چھِ نٔے گاسہٕ تہٕ اتھ منٛز چھِ یِمن نَین گاسن کیٛاہ چھِ یہِ ہسا یہِ اہمیت یِمن منٛز چھِ کینٛہہ
घास आसान लेग्यूमनस तथ मज प्रोटीन कंटेंट ज्यादा युस आम खसील वसील तथ मज लगभग 4% घास मगर यम लेग्यूमनस प्लांट्स अत मज 8% घास 8% प्रोटीन गो ये जमींदार यह घास त्राय अमिस यह दुध पाव हुर्रावान यह लगभग मिल्क प्रोडक्शन बढ़ान अम सत गो ये योर जमींदार अमिस वन वन हसा तुम खसीले योत कर नई नई घास हसा लेग्यूमनस प्लांट ताकि युस तह वंदस मज प्रॉब्लम गसान नेबर पे पेवान अन साइलेज गो अकिस जमींदारस यमिस गाव पेवान रचिन यमिस गाव पेवान रचिन तमिस लगान नेसब खर्च अथ खेन चेनस पे गो सन सजेशन तिमन यह कि तुम वपदयु सो पन घास यथ मज लेग्यूमनस या साइलेज आसो तुम बोजमुत इथे कन जमीन बेकार सुस गाव रचन वोल चारवोई रचन वोल सह क्या तथ जमीन यी घास बिल्कुल अगर सह इथे कन घास कर चेंज असल असल वैरायटी आन रेड क्लोवर आन मे लेग्यूमनस प्लांट्स आने तो तमिस नेबर सह फीड वीड अनान 20-25 रॉपये किलो 1 किलो गसान फीड किलो गो तमिस बचन तमिस वात तफावत बिल्कुल आराम बिल्कुल पोंस गस कम खर्च सही तो लागत यस कम तो बुथियस मुतबादिल बहरहाल अमिस सारी जानकारी खतर करो वनकस शुक्रिया जन मजबूत तरीक़ कार यह पज पान तो अमे खतर तह तगदव कर कोशिश कर जमींदारन दर्द सान पेश युन देव फल अम सत बहरहाल तुंद करो मीर शबीर साहब शुक्रिया तो नादरीन मुकरम इत पे आई कत समझ जन ये इंटग्रेटेड मरबूत तरीक़ रल मिल ज़रादरी अत फ़ायदे तो यह फ़ायदे तुलन कम सैनिस जमींदारस ताय नाज़रीन प्रोग्राम कृषि दर्शन जारी बल्ले वुचो यह जानकारी वक्फ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की यूटी में पोल्ट्री सेक्टर को खुद कफीली की तरफ ले जाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। हमारी यूटी में पोल्ट्री का शोबा अभी तक अपने असल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से हम काफी हद तक इंपोर्ट्स पर मुनहसिर हैं। जम्मू कश्मीर में सालाना 121 करोड़ अंडों और 74 करोड़ किलोग्राम पोल्ट्री के गोश्त का सेवन होता है। ताहम यहाँ अंडों में 80% और पोल्ट्री गोश्त में 50% का डेफिसिट है, जिसे ज्यादातर बाकी स्टेट से इंपोर्ट करके पूरा किया जाता है। इस सेक्टर में जम्मू कश्मीर के बेहतरीन पोटेंशियल के बावजूद हम पोल्ट्री और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर सालाना 1273 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेहद प्रैक्टिकल और मुनाफा बख्श हल सुझाए गए हैं, जिनसे यहाँ के पोल्ट्री सेक्टर में खासा बदलाव देखे जाने की उम्मीद है, जिनमें ब्रॉयलर डे ओल्ड चिक्स की पैदावार में इजाफा करना, पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना, कमर्शियल और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मों के जरिए पोल्ट्री मांस और अंडों की पैदावार में इजाफा करना शामिल है। इन कदमों से अगले 5 सालों में 35 फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 125 ब्रीडर फार्म और हैचरीज, 10,000 तक की गुंजाइश के 200 लेयर फार्म्स बनाए जाएंगे। साथ ही साथ हॉटी पोल्ट्री मॉडल के तहत 1 करोड़ पोल्ट्री जानवर पाले जाएंगे, जिनसे 60 करोड़ अंडों और 6,500 मेट्रिक टन मांस पैदा होने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स में कमी आएगी, बल्कि किसानों के लिए मुनाफे के मार्जिन में भी इजाफा होगा। साथ ही साथ पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट सस्ते होंगे, इंटीग्रेटर्स के लिए राह हमवार होगी और इस प्रोजेक्ट से यूपी में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कमी दूर होगी और इससे जुड़े किसानों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ 4200 लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट से किसानों को होने वाले फायदों पर। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर और जम्मू की पोल्ट्री से जुड़ी मौजूदा स्कीमों में दिए जाने वाले फायदों के अलावा उम्मीदवार इस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स और एक्टिविटीज के लिए 30% की एडिशनल या इजाफी सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की पोल्ट्री से जुड़ी मौजूदा स्कीमों में इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रॉयलर फार्म सेटअप करने के लिए प्रति डीओसी 100 रुपए तक की इमदाद हासिल की जा सकती है। वहीं कमर्शियल लेयर फार्म बनाने के लिए प्रति लेयर चिक 200 रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल की जा सकती है।
हैचरी मदर यूनिट बनाने के लिए पर बर्ड 200 रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल की जा सकती है। वहीं फ्री रेंज लेयर फार्म सेटअप करने के लिए पर लेयर बर्ड 100 रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल की जा सकती है। पोल्ट्री ड्रेसिंग और प्रोसेसिंग यूनिट पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल की जा सकती है। वहीं पोल्ट्री फार्म इक्विपमेंट और मशीनरी पर 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल की जा सकती है। उम्मीदवार पोल्ट्री इंश्योरेंस के लिए प्रति डीओसी 1.5 रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में उम्मीदवार मदर यूनिट, हैचरी, चिक रेयरिंग यूनिट वगैरह पर 50% तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम सीलिंग 25 लाख रुपए तक की है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत कमर्शियल पोल्ट्री फार्म, प्रोसेसिंग यूनिट, हैचरी वगैरह पर लोन लेने की सूरत में इंटरेस्ट पर 3% की ऋण माफी का फायदा भी लिया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप नजदीकी वेटनरी सेंटर से राब्ता करें या होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के डैशबोर्ड पे जाएं। आप वहां ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आप इस प्रोजेक्ट से कैसे फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे डैशबोर्ड www.jkhadp.gov.in पे जाएं और प्रोजेक्ट के बारे में ये मालूमात हासिल करके उस पे अप्लाई करें। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्क्रूटनाइजिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। उसके बाद ऑफिसर आपकी दी गई जानकारी की जांच पड़ताल करके आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे और प्रोजेक्ट अप्रूव होने तक की कार्रवाई महकमा खुद ब खुद अंजाम देगा। मजीद जानकारी के लिए आप jkhadp.gov.in पे जाएं या अपने नजदीकी वेटनरी सेंटर से राब्ता करें। नाज़रीन, कशीर च कुदरतन मुख्तलिफ न्यामत बख्शमस यथ मन जन ये जरखेज जमीन शामिल ये जरखेज जमीन पे मुख्तलिफ मेवन हज पैदावार हासिल सपदान यथ मन जन ूंठ, टंग, स्ट्रॉबेरी तो गिलास मेव शामिल तो खास कर अगर इस गिलास मेवन हज कत करो वनकस वालन तो यह मेव वालनस दौरान पज मुख्तलिफ एहतियात वर्तावन ताकि बाजरस मज मिले होर तो चोर पोंस टुंक तो बेन बेरोजगार नौजवान ते असल पट पन रोजगार कमावित। अत सिलसिलस मन फिल्म तैयार कर्मच, वलियो वुछो तो लबो मजीद जानकारी। कशीर पन्ने खूबसूरती किन सरसी आलमस मज मशहूर। कशीर हिंद किस्म किस्म मेव यथ मज ूंठ, टंग, और तो बाकी रसदार मेव हावन तो बावन लायक। सन जमींदार बय, काश्तकार तो कमिल बय पन मेहनत रथ खलित बागन डोरन मज काम आसान करान। चूंकि आज चेरी यानी गिलास तैयार। कशीर मज मुख्तलिफ इलाकन मज चेरी तैयार तो कुलो पे वालन। अमा पोज यम चेरी मुल्कचन मुख्तलिफ मंडियन ताम वातान। अमूमन यम किलोन डब बनावित सोजन ये जान पोंस टूक अक्सर सन जमींदार बय गिलास कुलन जान पट वातान, दवाहन छकान तो यह वजह अमुक जान पैदावार बनान। गिलासन वारिया किस्म यथ मज डबल गिलास, मखमल गिलास, मिश्री गिलास खास पट काबिल जिक्र यह सठा नोजुक मेव। युदवे अत असल ग्रेडिंग गसे तो शुभदार यह बनाना अत हेकि असल पोंस टूक दित। अमा पोज सरकारन अम बापत सानि खतर जान तो काबिल माहिर आयतन थमित। सती चेरी परवाज स्कीम तहत असल पट मुल्कचन बाकी मंडियन ताम वातनावन ये अथो अथ खरीदारी सपदान तो पैदावारस हुरियत सपदान। यह वजह पढ़ित लिखित नौजवान दोस्तन हेकि अम असल पट रोजगार हासिल सपदित। यह ख्वाब सैनिस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुन जमींदार आबाद मुल्क आबाद। नाजरीन, मशरूम सन्नत सानि कशीर हंज अहम सन्नत मानने अत सन्नतस वथबो दिन खतर सरकार के तरफ भरपूर कोशिश करने ताकि परमित लिखमित बेरोजगार नौजवान गसन अत सन्नतस कुन रागिब। जिला शुपियनस मन KVK की तरफ अत सन्नतस वथबो दिन खतर बेरोजगार नौजवान तकनीकी जानकारी दिन अलाव
مختلف مُراد تہٕ فراہم کرنہٕ یِوان تاکہ یہ صنعت لبہِ پوچھر مزید کشی درشن کس ٹیمس ست کت کران کیا سائنٹسٹ پلانٹ پروٹیکشن کے وی کے شوپیان ونان بلہِ وچھو تہٕ لبو مزید زانکاری بے روزگاری دور کرنے خاطر ایگریکلچرس نشن مختلف سکیم چاہے یم سکیم اسہ محکم کی طرف ملان یا یونیورسٹی ہند طرف ملان تو مگر مدا تو مقصد کن آسان کہ یس زن یہ بے روزگاری یہ گھ کم گھن تو روزگار وسیلہ گھ زیادہ کھت زیادہ حضرت حاصل سپدن تو یمن سکیمن اندر مشروم وۄپداوٕنۍ تہِ اکھ سکیم چونکہ تہ پتہ یم سات ہیڈرچ کت کران مشرومچ کت کران یہ ونکس سانہ دسترخانچ زینت بنیمٕژ یس تہ کانٛہہ محفلہ کن جائے آسان خاندر خُندر آسہِ تو یہ اکھ سیُن ضروری نتہٕ ضروری آسانے آسان حضرت اوے سب ات مارکیٹ تہ جان تو وجہ کہ سن یم زن پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان تم ہیٚکن اوکن رٲغب تہ گژھٕنۍ تو آز شوپین کس أکِس دوٗر دراز علاقس اندر یتھ زن گۄلاب ٹینگ ونان یہ بالکل کلرس ستن تو اس ستن ونکس محوِ گفتگو یہ سائنٹسٹ پلانٹ پروٹیکشن کے وی کے شوپین جناب ڈاکٹر شبیر احمد گنائی صاحب تو یمن نش کرو زان حاصل کہ یم یونٹ حاصل کرنے خاطر کیا کے وی کے کران ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت کیا تہد روزان رول یتھ اندر تہد سٹھا شکریہ یوتان ین خاطر یوتان زن یمن یونٹن ہند تعلق کے وی کے شوپینس مز یس زن ڈسمنیشن کران ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہز ڈفرنٹ علاقن مز ات ست ڈفرنٹ ٹریننگ پروگرامز یم زن 3 days 7 days ات مز اخ پرپوزل کورمت سبمٹ پرس آمت دہلی پہ منسٹری آف مائکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز تک ونان MSME تو اس کورمت اخ ٹریننگ پرپوزل سبمٹ تمے تھرو گو اس پتہ اپروو تو تتھ مز دز اس ٹریننگ اس کور سلیکٹ کیونکہ یہ فار فلنگ ایریا یمن وزگار وسائل واریاہ کم اس لیے کر اس کوشش کہ اس کرو یہ ٹریننگ پروگرام فار فلنگ ایریا مز تو تمہ سات کر اس چوز یہ یم کینڈیڈیٹس ات پروگرامس خاطر اہن 7 دہن ہند خاطر اس پروجیکٹر تہ یور اس یہ سا تمام جنریٹر تہ اون یور یم زن اس کے وی کے اس مز پن سائنٹسٹ تہذ سروسز کر تمو دت ات پہ گۄڈٕ لیکچرس گۄڈٕ ہیٚچھنٲے اَسہِ یِم یہِ مشروم کلٹیویشن کیا گو امیک کیا فائدہ یہ کت پہ کرو اس کمپوسٹ میکنگ کت پہ ات کت پہ سپاننگ کران باقی چیز ات ڈفرنٹ پروسیسز آسان تو اخ زمیندار اگر اتھے پہ دان تمس پتہ سہ فیلیر گژھان چونکہ اس ہیچان تمسی تران فکر کہ سکسیس کت پہ گژھان امی لحاظ کر اس گۄڈٕ اخ ٹریننگ پروگرام 7 دۄہن ہُنٛد یتھ منٛز کر اس یہ 25 گرلز کر اس سلیکٹ پتہٕ دیُت اسہِ یِمن ہفتس ٹریننگ پروگرام ات ہفتس دوران ان اس یونیورسٹی پہ تہ ڈفرنٹ زن پلانٹ سیکشن تمو پہ ان پلانٹ پیتھالوجی پلانٹ پروٹیکشن ڈفرنٹ سائنٹسٹس تمو دس پور زانکاری مشروم کلٹیویشن رگارڈنگ کمپوسٹ کت پہ بناون سپاننگ یس بیول امیک بناوان یہ کت پہ بناوان یا ات مز اگر ڈیزیزز گژھان کم ڈیزیزز گژھان پیسٹس گژھان تمن کت پہ کرو کنٹرول تمام زانکاری دس الگ الگ سائنٹسٹس ان الگ الگ فیکلٹیو پہ تو تہذ سروس کر کہ یمن گھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زانکاری گژھن حٲصل یہ یونٹ ایسٹیبلش کرنے برو ام پتن یتھُے اس یہ ٹریننگ پروگرام کور کمپلیٹ ویلیڈکٹری مز گو لکیلی اس اونمت چیف ایگریکلچر آفیسر تہ یور ایز گیسٹ چیف گیسٹ ات ٹریننگ ویلیڈکٹری مز پتہ کور تمو یتھُے تمو وچھ یمو 15 بچو نی ٹریننگ تو تمو دیت تمہ سات اس وٲڈ کہ اس آسان ڈفرنٹ سکیمز یتھ مز فری آف کاسٹس یونٹس دِوان تٔتھۍ منٛز ووٚن تِمو کہ اَسہِ ہسا چھُ گژھان میکسِمم ٹایمن فیلیر کیازِ فارمرس چھنہٕ آسان سۄ جانکٲری کینٛہہ تہٕ تۄہہِ چھُو نمن ٹریننگ دِژمٕژ تمہِ ساتہٕ دیُت تِمو وٲڈ کہ نمن ہسا بنٲیِو تُہۍ سیلف ہیلپ گروپس اَسہِ بنٲے پتہٕ یِمن ٹرینیٖزن ہٕنٛز سیلف ہیلپ گروپس 4 گروپن منٛز کٔرۍ أسۍ تقسیٖم أتھۍ منٛز چھِ یِمن 2 سیلف ہیلپ گروپ بنٲیِتھ یِمن چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ حظ فِلحال یُتھ یِم وارٕ گۄڈنِکِس سیٖزنس منٛز ہیٚچھن یہِ سورُے مشروم کلٹِویشن چھُ کیٛاہ تہٕ 2 سیلف ہیلپ گروپن یُس تُہۍ وٕچھِو یتنس تہِ یُس تُہۍ بیٚکِس مکانس منٛز تہِ وٕچھِو تہٕ یِمن دِتۍ اَسہِ پتہٕ ایگریکلچر تھروٗ حظ مشروم بیگس تو یمو کور یہ سٹارٹ یہ مشروم کلٹیویشن کے وی کے کور شروعات تو اتواس کورک محکمس ستن تو محکمن دت یہ باقی یم زن مراد یم کر مہیا محکمن تو ام سن ہتن یم وار کار پن روزگار پان کم تو یت یونٹس ستن منسلک اس پہ زن تہ فرمو سیلف ہیلپ گروپ تو ات مز کی بچی تو ناظرین محترم یمن بچین اندر ونکس اخ بچی اس ستن یمس ست کت کرو روزی جان یہ پرمز لیچمز بچی تو یہ گلاب ٹینگے روزان
रोजी जान वन से बेटा कत क्लास तक पोर्मुत ग्रेजुएशन अच्छा ग्रेजुएशन कति गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स पुलवामा अच्छा शाबाश तो यथ कुन कित पठन गो चोन जोन कि बह कर ये मशरूम यम हेडर फार्म त्राहा बह ये कित पठन गो चोन ख्याल सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शबीर सर की शुक्रगुजार हूं क्योंकि हमने केवी के शोपियान से ट्रेनिंग ली हमने 7 दिनों की ट्रेनिंग ली इस दौरान हमें मशरूम लाल मंडी भी हम गए थे विजिट किया वहाँ से इन्होंने हमें प्रैक्टिकली भी दिखाया कि हम कैसे कर सकते हैं हम घर बैठे अपना रोजगार कैसे कमा सकते हैं हमने 7 दिनों की ट्रेनिंग ली थी इस दौरान अलग अलग दिनों पे अलग अलग एक्सपर्ट्स आते थे हमारे पास जिन्होंने हमें बताया कि कैसे करना है तो फिर हमने ये यूनिट सेट किए जी सर तो अब इस वक्त आप किस हद तक आप मुतमन हैं कि मैं ये रोजगार खुद कमा सकती हूँ कुछ इसमें आपको कुछ प्रॉफिट आया भी है जी सर हमने ये इस साल पहली बार लगाया और हमें ये लगा के बहुत अच्छा लग रहा है हम चाहते हैं कि हम आगे भी अब यही करेंगे हमें बहुत अच्छा लगा ये सब करके जी सर आपके पास आता है कोई ढूंढने के लिए मशरूम दे दो कितना आपको ये पैदावार निकलता है जी सर एक दिन के 2-5 केजी तक होते हैं कितने में 1 केजी जाता है रेट क्या है 200 सर 200 जी सर इसका मतलब है कि अगर आप 5 केजी हर दिन सेल करते हैं 1000 रुपये आपको इसको मिलता है तो इसमें खर्चा कितना आता है जी सर खर्चा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सर खर्चा कुछ भी नहीं इसका मतलब है क्या आप एक महीने में 30,000 रुपये कमा सकते हैं कितने बच्चे हैं आप इस यूनिट के साथ 10 है सर फिलहाल 10 जी सर 10 है आप जी सर शेयर बराबर है आपका अच्छा आप उन बच्चों या बच्चियों को क्या कहना चाहती हैं जो इस वक्त पढ़े लिखे हुए हैं घरों में बैठकर सरकारी नौकरियों की ताक में इंतजार में लेकिन वो भी नहीं मिलते आप उनको क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हैं मैं यही कहना चाहूंगी कि सर कोई ना कोई काम अपना करे घर से ऐसे जैसे सर हमने ये मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं ऐसे ही सर जी सर चलो बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसमें आइंदा भी आप पूरी ज़ोर शोर से इसमें आप कामयाब हो जाएंगी और भी इससे आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे लेकिन जगह की कमी है यहाँ हाँ सर जगह की कमी है इसीलिए सर और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अगले साल इससे ज़्यादा करूँ इसलिए यहाँ पे जगह की कमी है तो ये फिर जो वो बाकी बच्चियां हैं वो भी इसमें दिलचस्पी रखती है हाँ सर बिल्कुल जी सर चलो बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम इत पठन वत अत नतीजस कि दपान युसुई कर गोंगुल तो सुई कर क्राव युस मेहनत करी तो अल्लाह ताला तमिच मजूर तमिक बदल जरूर न तो जरूर दिवान तो कह नत कह करन तो तेली हेको बेरोजगारी पे काबू कर तो अगर अथ मठ वुठित बेहमो कि परमित लिखमत तो तालो टंग कंस वसान कह नत कह गवर्नमेंटस नश मुख्तलिफ स्कीम महकमन नश मुख्तलिफ स्कीम मगर शर्त ये कि करो इन अथवास चाहे KVK आसि कुछ जाए पन्निस जिलस अंदर या महकमा आसि तो इन स्कीमन हुंद तुलो फायदे नाज़रीन यो सोन अजिक प्रोग्राम यथ मज कोशिश कर तह तान जमीन ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोबन मुतलिक जानकारी वातनावनिच ताकि तुम सपदो मुस्तफीद उम्मीद तह प्रोग्राम पसंद आमुत युदवे तुहस कह राय मशवर प्रोग्राम के हवाले अस्तान वातनावन आसि तो हेकियो बजरी ईमेल अस्तान वातनवित सन ईमेल ID ddksrinagar@yahoo.com दोयम ddksrinagar@gmail.com नाज़रीन वनकस वो सान प्रोग्राम वक अंद इंशाल्लाह सपद आइन तुह बे मुलाकात दिव सारनी इजाजत बिहिव खुदायस हवाला।